Azwar mau cerita digigit tikus. Halo, Azwar cerita digigit tikus ya. Tikusnya di mana, Kak? Oh gitu, ditiup ya. Gitu. Terus gimana, Kak? Jatuh ya, kejedot ya? Pakai mobil-mobilan. Iya. Gimana, Kak? Tadi mana yang kejedot? Azwar, kamu malu ya kalau direkam dia diem. Hei, ngomong. Sya mana Sya? Sya abis. Sya kayak gimana Sya? Sya abis. Giginya ada berapa, Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Hore. Hore. Azwar, lagunya gimana? Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. Coba Johnny, yes papa. Kalau direkam malu dia, pura-pura buang muka. Azwarnya kalau direkam dia malu-malu, pura-pura buang muka. Tuh kan. Dia kalau direkam malu, kalau nggak direkam dia nggak malu. Manja sama mamanya, manja sekali. Tuh pura-pura nangis dia. Air matanya ada nggak? Tuh. Oh, ditetes-tetesin air matanya. Ya udah deh, udah dulu ya. Dadah dulu, dadah Kak. Dadah dulu, dadah. Udah dulu ya, dadah. Ya, Jor bad mood. Dadah dulu, dadah. Dadah gitu. Dadah. Dadah ke HP, dadah. Dadah dulu. Dadah. Oh, langsung dimatiin aja. Dadah dulu, dadah gitu.